नमस्कार बंधुरा लाभली सेशेले आपनादेर सबाइके स्वागत। आजकेर रेसिपि खूबई सादा माठा एक रेसिपि, कोनो स्पाइसि ना, किन्तु ताओ एई रेसिपिटा किन्तु माझे मध्य खेते भालोई लागे। कादेर कादेर प्रिय आमी जानि ना, तबे आमार तो भीषण भालो लागे और आमार बाड़ीते प्रत्येकेई एई शाकटा दारुण भालोबाशे। आमी एखन रान्ना करछि, देखुन तो चिनते पारेन किना। हाँ, ब्राह्मी शाक अनेक दिन पर आमी बाजारे पेलाम, तो निये आसलाम। सचराचर आमार कर्ता एई समस्त जोगाड़ करे ना, कारण ओर अत समय नेই। और এইগুলো কিন্তু দেখবেন একটু আনাচে কানাচে গলিতে গলিতেই পাওয়া যায়। তো আজকে আমি এটা পেয়েছি, তো এক আটি নিয়ে এসেছি, কারণ এর আগেও না দু আটি নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু ওই যে বেছে কুটে রান্না করার জন্য দু আটি হলুদ হয়ে গেছিল। তো আজকে এনেই টাটকা টাটকা ভাবছি আমি এটা ভেজে দেব। तो आलूटाके तो भेजे निलाम कालो जिरा दिए, सामान्य एकटु नुन और हलुद दिए, और पाताटाके छोटो छोटो टुकरो करे केटे निएछि। যতটা নরম এই ডাটি ঠিক ততটাই দেওয়া যাবে, শক্তগুলো কিন্তু ভালো লাগে না। আর এটার যা ফ্লেভার দুর্দান্ত লাগে গরম ভাতে, আহ কি মজা। আর সাথে ছিল মোচার বড়া। দেখুন মোচাটাকে ফুলটা খুলে ফেলেছি, আর তারপরে ঠিক যেরকম শেপ থাকে এই রকমভাবেই ভেজে নিয়েছি। আজকের রেসিপিটা কেমন লাগলো জানাবেন।